Okay, the meaning of STOP is Special Technician Orientation Program. Okay, so that's the meaning of STOP. Basig matingala mo nga, hala, anong na may STOP, sir? Ano sa din ang STOP, sir? Lagi pa-stop na ko sa ko ang admission sa site. Dili ha. When we say STOP, na siya meaning. That's the name of training. Muna siya title sa training sa site. No? STOP training. The meaning is Special Technician Orientation Program. Okay? That's the meaning of STOP. Okay, Special Technician Orientation Program, unsa man ang STOP? What is STOP? The STOP is the third stage of selection process. Classes in technical mathematics, technical drawing, English, basic electricity, and electronics, basic mechanical workshop will be conducted to determine the technical aptitudes of the applicants. So, tanaw ng kuan, inyuhang kaya ba ninyo nga muskwila sa site mo nang naa siya mga subject nga klase during training, no? Naa siya technical mathematics, naa siya technical drawing, and then say basic electricity and electronics and basic mechanical workshop and also technical aptitudes, no, na napud na PE, no, napud na physical education. The applicants, their parents have already been interviewed. Na interview naman ninyo hang ginikanan, no, ug kamo na interview na mo nang nakasud na mo sa STOP training third stage. Walay maka training sa STOP once nga wala pa siya ma-interview, dili siya kapasar sa entrance exam. Walay makasulod diha sa STOP training. Ang tanan makasulod sa step 3 or third stage kadtog yung pasar sa exam ug pasar sa interview. So I hope kamuman tanan, no, naa diri pasar naman sa entrance exam o pasar naman sa interview mo nang nana mo siya katulong nga process, the third stage of selection process, which is STOP training. So manan ni last mo pasar na ka ani, diya na ka makaingon nga estudyante na gid ka sa site. Okay, pasar na ka sa training, makaingon na gid ka nga estudyante na gid ka sa site. Lisod-sudlo ng site, no, pero nindot yun kung makasud ka. Nga naman, nindot kayo ang future nato diri sa site, no. Nakita man na nato sa graduate sa site, sa atong nakita sa results sa site. Diri sa site, we have 98% of employment rate. So, 98% nga alumni ni graduate sa site, naginay trabaho, no? So, what happened to the 2%, sir? The 2% became a businessman. Some of them become a no? Kanang nagtambay. Some of them nagtambay, wala nang itag trabaho. No? Munang 2%. Ang uban, nagbuhat ilang kaugalingong negosyo. So, imagine, 98% employment rate, taas kayo siya rate sa makatrabaho ka after nimo graduate sa site. No? Unlike, eskwela kag BS degree, no? Wa ka kabalo, no? Swerte-swerte, makatrabaho ba ka o di, no? So, so taas kay siya ano man because you are graduated in site, ngalan ni mga pangalan nga site, taas na kay na siya, no, in the company. If they see you as a site student, taas na kay kag tan-aw nila sa imo because you are qualified technologist, no? Because the 3-year program, after you graduate the 3-year program, you become a technologist. You called the as a technologist, no? So second from the engineer, technologist. After that, after 3 years, kung graduate ka diri sa site, no, kung ganahan ka mo proceed, maka-proceed ka, no, after 3 years. Kay credited man nimuhang subject sa engineering. Kung ganahan ka mag BS degree engineering. Muna kanindot ni sa site. Okay? And then, the Special Technician Orientation Program na siya tulo ka adlaw.
Actually dili ra siya kaabot tulo ka adlaw. Duha ka adlaw ug tunga ra gid na siya. No? 2 days and a half. Like aning batch 1, mo start siya 8 a.m. until 5 p.m. ang first day o second day niya. Ang third day niya 8 a.m. until 12 na lang. So mo na ang 2.5 days lagi na siya. Pero gibutang lang gid na siya 3 days. No? Ang mathematics na ay mathematics 3 hours na siya nga klase. English 3 hours pud na. Drafting 2 hours pud na. Mechanical workshop 4 hours. Basic Elects and Electrical 3 hours. And PE, Physical Education or Physical Endurance Test is 2 hours. Advisory, namoy advisory kay na matagaan man mog advisor ani. Once nga during training na agad mo designated nga advisor sa room. Musud na siya before magsugod ang klase. Buntag sa iyo alas 8. Alas 8 sa buntag mo start na siya og advisory meeting. No? Ang advisor. Like sa inyo ang senior high school na may advisor. Still people na po siya advisor. Self-management time, na mo'y kaugalingong time. 45 minutes. You can attend Holy Mass. We encourage TOP training to attend Holy Mass. Or either, if you are not Catholic, you can study, no? Self-management time. So, 45 minutes daily. Kaya sa site, dapat di ka malate, no? Dapat 7:30 na naka sa site or 7:45. Wala pa 8 na naka sa site. Proceed na ka diretso sa gym. Okay? Proceed ka sa gym. Naka magdugay-dugay. Proceed ka sa gym and then wait ka dito for attendance. Tan-awon din na nimo attendance. Look always for attendance pag abot nimo sa site. Okay? So, total is 18 hours. Muna imuhang mga subject sa imuhang training sa 2.5 days. Okay? Napa mo diha? Yes, sir. Yes, sir. Okay, next slide. Sa may qualification sa site, no? Bago ka makasud, no? Site student recruitment and admission system. Qualification, 3-year diploma program. Diploma program na to adri sa site. So, male, single, siyempre, lalaki tatanan, no? Walay babayi, no? So, lalaki mo katatanan diri, no? I hope so nga lalaki tatanan. Lucky, Age sir. na. Lucky. Okay. Ay, Happy, sir. basig 50-50 pa na ha. Sir, skwila kong site. Sir, skwila kong site, sir, kay na akong crush sa site. Ay, kadelikado. Okay. Okay, so not more than 25 years old, no? By June upon enrollment. So walay nilapas og age of 25 upon enrollment, no? Below 25 lang gyud makasud sa site. Kung 26 na ka, di na ka pwede sa site. High school graduate with grades in English, Math, Physics not lower than 80% must pass the site in entrance examination, must belong to the top 350 STOP participants, must be physically, medically fit, and then annual family income should not more than 120,000. When you say annual family income, that's a whole year income. So dili mula pa sa 120,000. 20,000 per capita income. So total ninyo nga income sa inyong pamilya. That was discussed during interviews sa inyong parents. Di na ta atong interview kay human naman mo sa interview, pasar naman sa interview. So diri na ta sa STOP. Focus na ta sa training. Okay? Must demonstrate high motivation, interest to work as a technician. Okay. So, munay mga qualifications sa site. Actually, demonstrate high motivation, interest to work as a technologist na kay technician dugay naman na. So, wa na nausab. So, the technician year 2000 until 2015 there was courses inside which is called ITP, Industrial Technician Program. So we produce technician. As a diploma, we produce technologist. So as of now, we are technologist, no? Student.
And then site recruitment and admission system. So mo ni ang mga requirements. This is important. You can screenshot. This is important. Okay? One long brown envelope, one piece, 1 by 1 ID picture, blue background, or white background, one photocopy of high school card, and transcript of records, TOR. Katong kaning TOR, transcript of records, kato rin ning gikan sa college balin sa site. No? Mo na yung transcript of records. Kinahanglan na kuhaon na sa ilang school, itong karaan nilang school sa college. Kung senior high school ka, one photocopy of senior high school report card. Photocopy lang. No? Sir, wa pa man gihatag sir. Ang amo ang current ra nga grade karon nga naa is second semester. Mura na yung photocopy. Latest man yung mga grade nang imong submit. Pero in enrollment, kung mapasar na ka sa STOP, kadto gyud ang original nga. Nana gyud until second semester. Imong ipas. Basta sa STOP training walay isubmit nga original. Again, balik ko nako. Walay isubmit nga original. Tanan photocopy ang isubmit sa STOP. Okay? Nagkasinabot ta. Okay? Sir, yes, sir. Walay isubmit nga original sa STOP training. Kay kung dili ka kapasar sa STOP training, tapos original imong gipas, unsaon mo pag-enroll sa laing school? Diba? Kay gisubmit naman yung original sa site. Diba? So, STOP training, photocopy lang sa. Okay? Dito na ta mo submit og original tanan. Kaning nakalist original tanan mo submit na ta kung pasar na ta sa STOP. Original lagi natong ipas sa site. Wala na photocopy nga i-submit na to. Original na na. Okay? Nakasabot. Pero STOP training pa gani. Training pa gani ta, photocopy lang sa gyud. Okay? Photocopy lang sa gyud atong ipas. And then, PSA certificate, birth certificate, clear copy, photocopy, and one photocopy of in-care result, if applicable. When you say if applicable, kung naara. Kung wala, ay pugsa. Mo sabit kay in-kay. Kung na kay in-kay, mas maayo. Kay makatabang man na sa mo scholarship o points nimo sa STOP training kung na kay in-kay result. Kung wala, ay pugsa. Mudawat ra gyapon na ang registrar sa imong requirements i-pass. Bisan wala in-kay. Kaya ang gibutang diya, if applicable naman. One photocopy of parent certificate of indigency. Diya na niyo kuhaon sa barangay ng parent certificate of indigency. Ang mukuha na inyuhang ginikanan. No? Parent certificate of indigency. Ang mukuha na inyong ginikanan. ITR, income tax return. Kung inyong ginikanan ng trabaho sa gobyerno or company, pwede sila mangayo og ITR. Makatabang na sa inyuhang point system sa STOP. Kanang ITR, income tax return. Photocopy lang gyapon. Kung wala, ay pugsa. Parents indigency lang ipas. Dali ram na kuhaon sa barangay ng parent certificate of indigency. Kaya indigenous man kaya mo, mostly ninyo, na mga naglisod sa kinabuhi, naglisod sa ang pamilya. No? Muna indigenous. Okay? And then, training fee, 400 pesos. Pag during training ninyo, diha mo magbayad. No? Bayad mo sa accounting sa site. No? Kung magbayad ka, always remember your student ID number. Katong nasa link ba? Katong list of trainees nasa kilid na student ID number. Kung magbayad ka, so dapat ka always remember your student ID number. So, training fee, 400 pesos. So, training na nimo bayaran during training. Ha? During training na ninyo bayaran. Pagsugod sa training, bit-bit na kag 400. Kaya bayad ka inig ka udto or painig ka morning sa accounting office. Ang accounting duol ra na sa entrance sa main building. Pagsugod nimo, nara na accounting sa tuo. Okay, site recruitment admission mo ni process, no? Entrance exam, online registration, entrance exam, nakapasar, and then submit to requirements kay mag-STOP na,
And then kung makapasa sa TOP training, na po na certificate, no? And then enrollment na dahil mo na process sa STOP. Okay, so mo na criteria for evaluation sa STOP, no? Gina-compute na inyong pag-training diha. Ara dili ginabugal-bugalan ng STOP, guys. Okay? Di sa possibility pa din mahagbong, sir, na possibility. Basta magpabadlong ka, na possibility. Okay, simple na kayong subject sa STOP. Simple na kayo ang subject. Pang high school ang mga klase. Okay. And technical competence, grades, quizzes, projects, plates, proper use of tools and instruments. So, math, you need to have a 20%, English 20%, mechanical workshop 20%, basic elects and electricity 20%, technical drafting 10%, PE 10%. That's equivalent of 100% sa imuhang training. For evaluation, so applicants interview intended to know each applicant's better his suitability of site. Applicants shall be asked questions related to his personality, attitude, academic performance. Muna ito'y pangutan na sa inyo during interview. So, mo nang importante kayo ng interview. Kaya ang interview na agya po na points, i-add na siya sa points sa pag-show nyo sa site. So, personality, attitude, academic performance, special abilities during senior high school, interest, financial background, family background, fitness, and health. Muna yung ginapangutan na, excuse me, muna yung ginapangutan na during pag-interview. Sige, okay na taan na. Okay naman ta, kuman naman ta sa interview. Pero, ato lang ni gi-discuss unsa anong gi-interview ta. No? Muna yung gipangutan na sa ato. So, during interview na yung nangahagbong ato. No? Tuwing ninyo gulay ng hagbong. So, congratulations kay ni pasagid mo sa interview. So, pasagutan na, qualified mo. Qualified mo nga maka-eskwela sa site. Qualified mo. Nagid mo yung chance nga maka-eskwela mo sa site. Okay nga naman, pasagid mo sa interview. So, parents interview, purpose of talking to parents, mo na istoryahan sa parents ninyo during pag-interview, no? To get commitment to their attend formative activities katong mga monthly seminar kausa sa kabulan o katong ilahang parent share nga 700 na tagbulan o gipangutana pud sila inyong background as a student, inyong mga ginikanan itong istorya, buutan ginakong anak sir, buutan ginakong anak. So mo siguro itong ipasar mo sa parents interview. Okay, kaya nga naman, sa parents interview, kinahanglan mo duha mo pasar sa interview. Dapat, dili lang estudyante mo pasar. Dapat ang ginikanan mo pasar po sa parents interview. So, imagine, pasar mo duha sa imong mama o ikaw, no? Or ginikanan mo gida, or guardian mo gida. So, criteria for evaluation. Physical endurance test. Applicant's endurance is subject to battery of fitness, jogging, long jump, etc. So, muna ay kinahanglan nun sa physical endurance test. And then, medical exams, kadto running successful. Kung makapasar na ta sa training, diha na ta mag-medical exam. And then dito ra na sa site, no? Dito ra na sa site mag-medical exam. Schedulean na pud mo ana kanus amo mag-medical exam. Okay? So, di sa ka mag-medical exam once ka wala pa ka mo pasar sa training. Unya na ka mag-medical exam kung pasar na ka sa training. So, ang medical exam dito ra na sa site. Schedulean na once na pasar na ta. And then kana physical endurance test sa STOP. Nanay subject nga na jogging mo, mag-long jump, and etc. Okay. So, tanaw na ninyo kay, imagine, 3 years mo magsaka ka na og sa site. So, dapat fit yun mo nga mo eskwela site. Physically fit. Dapat tayo mga sports diha, no? Sa site. Tayo mga intramurals, no? Dapat kuan ka, participative ka sa mga games
diya sa site. Basketball, volleyball, badminton, whatever sa ganahan mo. So dapat kuan ka, physically fit ka. Criteria for evaluation, other consideration, physical appearance, cleanliness, clothes, body, especially fingernails, haircut, no? Tanaw na sa STOP, haircut. Okay? Tanaw na inyong fingernails, haircut during STOP. Inyong clothes. Dapat white shirt na atong suoton during STOP. White shirt atong suoton during STOP. Hygiene, no, spitting, blowing of nose in proper places, di po na maayo. Other consideration, attendance during STOP, absenteeism, tardiness shall have at least 80% of attendance. Mas maayo, di ka mo-absent sa STOP. Kay kung mo-absent ka, pangitaan kag health problems, pangitaan kag kuan, medical certificate, ikan sa doktor para makabalik kag STOP. So ay na lang yung absent sa STOP. Tardiness, minus na sa imuhang STOP training. Maka-absent kag kaduha, drop na ka sa STOP. Maka-late kag duha, drop na ka sa STOP. Dapat di ka magpa-late. Dapat 7:30, before 8 na naka dito, kay 8 magsugod na ang klase. 8:01 gani ka moabot sa site, wa na late na ka. 8:01 ka moabot. Attitudinal learning efforts, trainability, interest, respect of authority, general behavior, and sociability. So, etc. So, muna ang ginatanaw sa STOP. Ikaw mo ba mo respeto sa mga maestro? Willing to learn ba? Nabi siya learning effort sa STOP. So, ginatanaw ko na sa STOP. Criteria for evaluation, respect for authority, ignore the policy set by the teachers. Na siya palisiya sa site, wala niya tumana. Does not follow the instruction of buhat yung kaugalingon. Arrogant compliance, no? Lain kayo manguan, complain. Hambog kayo, no? Kana, igugid ka na sa imong STOP. General behavior, sociability, cause distraction in the class, domineering, no? Kusog kayo mag-dominar sa iyong classmate. Distraction in the class, kusog kayo mag-samok-samok sa klase. Passive attitude, no? Kana, pwede po. Ay mga kinaiya nga di maayo. Naandan niya pag senior high school. Criteria for evaluation, saba na yun. Pero ba? Criteria for evaluation, use of language, appeal po na sa criteria for evaluation. Use of foul language as expression, green and dirty jokes, malicious remarks. So, kana ginatanaw na sa STOP. Classroom, workshop behavior, order and cleanliness in the work. Kamo ba malimpyo? Kamo ba mo plaster sa mga gamit? Ginatanaw na sa STOP. And then admission committee deliberation, mo ni style, mo ni unsaon na pag-deliberate ang inyong STOP, no? Naanay academic council, daghan na nga mga teachers magtan-aw ang academic council. So mag-usay wa nay tulog pagkuan lang na nila pag unsa ni pag rank pa lang sa estudyante. Wa nay tulog, no? Tulog ka adlaw. Ilahan ng tarungon pag rank kinsa gipasar. Muni sistema sa pag-deliberate sa inyong pag-training. Applicants considered deliberation must have passed the qualified minimum entry requirements, completed the qualification documents. The applicants also had already undergone the previous stages of admission process. Applicants having attendance at least 80% number of training days are in contention for deliberation. So,
Kung 100% yun ka, wag kay absent. So, contention yun ka, appeal ka sa deliberation. Okay? Maka-absent kag duha, wa na kay appeal sa deliberation. Di na ka ma-appeal sa ranking. Okay? So, inana na siya. So, orientation survey technology preference have been conducted, data properly tabulated. Manay sistema mag-deliberate sa inyong application sa site, sa inyong pag-STOP. Database applicant profile is complete. Prospective scholar sites, benefactor government agencies, LGUs are considered in the allocation of slots. They have to pass the minimum entry requirements. Bisag na si tayo scholarship sa government, na atay chance nga makasud sa site, pero kinahanglan yapon ka nga mupasar sa STOP. Only those who are within 75% cut-off score of the STOP grade are contention for deliberation. Okay? Dapat 75% kid na atong average sa ato ang pag-training. Hindi kabot og 75, di ta kasud sa STOP. So, inyong grado, no, pagkuan sa inyong grado pag senior high school, dagko gud mo average tag 90, 85, siya ro 75% ako namang pangayoon. Siya di gyapon mo kasud sa site, no? So, dako gid kay tag chance nga makasud sa site. Okay? Kapasar gud mo sa entrance exam. So, kamao gud mo, no? Di gud ta kapasar sa entrance exam. Di ta kamao. Kalisod atong entrance exam, tuon mo sayo na. Sudto oy. Daghan kay nang hagbong ato. That's about 275 hagbong sa entrance exam. So, kamo pasar gud mo sa entrance exam. So, kamao gyud mo. So, admission deliberation, ranking, combined family income. So, nani pag-rank sa kuan na, pag-ranking na. Combined family income is a sum of the income generated by the family income, including the working dependents who are still single in a given year. So, total income sa inyong pamilya, i-add na siya. And then, single dependents who are already 25 years old above are excluded in the family size number of dependents. Lowest to highest capita income. Itong pinaka-pobre mo, gina siya labing tabangon. Okay? Na siya pag-ranking. Ito, siyempre, may dato diri. Yung eskwela gutag site, no? Okay, dato diri. So, kuan kita mga tabangonan kita dili kay dato, sakto-sakto lang mong eskwela tag site. And then, kana. So, admission, deliberation, ranking, money, merit ranking, academic performance. Academic performance, so money tan-awon, STOP grades result. Entrance exam ninyo, katong score nyo sa entrance exam, ikuan na siya, appeal na siya sa ranking. High school average ninyo, appeal na siya sa ranking. Imagine, high school average mo, dako ka high school average, na kay 20%. Diba? So, taas na kay tag chance nga makasud sa site. Equity ranking based on family per capita income. No? Naginarank ko ng equity. Kung kaya ba inyong ginikan ng pa-eskwela ninyo sa site, sa kaon, pliti ninyo. Per capita income, combined annual income, annual family income, total number of dependents. Kung pila ka bo tao sa pamilya, i-minus na siya. So, mo na sa una pag-rank, inana na siya pag-rank. Okay? And then, waiting list qualifies must be ranked according to equity. Okay? So, per capita income, they have to advise specifically to follow up the status of their applicant. AC helps them to decide what technology they be assigned to. Okay, kung waiting list, na may ginatawag nga waiting list, once ka mo gawas ang result, pag kinsay pasar sa STOP, dito man na siya pagawas sa website, sa official website sa site. Once ka na imungan, so pasar na ka, napod na lista sa waiting list sa kinaubsan sa pag-release ana. Once ka na ka sa waiting list, mag-uwat gid ka kung naay mo back out sa pasar. Kung na mo back out ana, kana pasaka ka, ikaw ipuli.
So, we hope so. Dili ta mag-hoping nga ma-waiting list ta. Dapat mo pasagid ta. Kaya para dili ta maghulat-hulat nga na mo back out. Kung wala ay mo back out, mana diha na ta nga tayo mo decide nga mo apply sa laing school. So, manang naagi na siya waiting list, no? So, kanang mga waiting list may tabuan na katunang mga 74, 73 ang iyahang total average sa training sa ranking. Munang may waiting list siya. So, kanang munang dapat more than 75 yun ato or 75 para di na ta mag-waiting list. So, STOP regulations, diri na ta, no? Personal hygiene, cleanliness, indiscriminate spitting, blowing of nose is discouraged. Di pwede nga mag-luwa-luwa, mag-sikma-sikma. This should be done in lavatory. Atay lavatory, comfort rooms. Dito na siya buhata. Ayaw buhata sa classrooms or anywhere. Proper grooming is highly encouraged. No? Wearing of earrings is not allowed. Na pag-interview, i-clarify gina ng inyong mga bangag sa dunggan. Long fingernails, hair are not allowed in the center. Observe proper manly haircut. So, when you say proper manly haircut, proper haircut. Dili kay ka ng mga bagis-bagis, no? Pakpahakan para design, no? Tapos bikat-bikat sa likod. It's not a proper manly haircut. When you say proper manly haircut, mga barber, no? Barber cut, no? Basta dili siya neat siya tanawon, limpyo siya tanawon, dili siya nga chuy-chuy nga haircut. And then torn pants with gisi is not allowed. Kanang gisi-gisi nga pantalon, no? It's not allowed. Di na siya pwede. Nag-design. Di na pwede ng jogging pants during STOP. Shoes should be worn with socks and clean. So, limpyo ang sapatos. I suggest nga rubber shoes inyong gamiton. Kaya mag-mechanical workshop ra ba mo. Socks. Nagid tayo medyas, no? Sa ato ang kuan. Candy wrappers, waste plastic, trash should be in the proper places. Wear clean clothes. Okay? Kanang mga plastic silupin nato din napatakag labay, butang gina sa basurahan. So, attitudinal policies, rules of the center shall be observed at all times, whether in the classroom or anywhere in the school. So, once ka naka sa premises site, naka sa sud sa site campus, observe ka sa palisiya sa site. Hindi ka magpabadlong. Attendance encouraged students to be punctual to all classes. Too tardiness means dropping from the STOP. Imagine, malit ka kaduha, hagmo, tangtang na ka sa STOP. Rules and regulations. Upon arrival, the students must write his name, the time of arrival, and the attendance sheet. So, pag sud ni mo dira sa site, abot ni mo sa site, pangita gid sa attendance. Okay, pag abot mo sa site, pangita dahil sa attendance. Ay yung hangad-hangad ya, no? Si tanaw-tanaw diha. Okay, late niya ka. Kuhaon na si mong advisor. Wa ka kalagin na. Matay man nakag-late. Dapat nakalagin gayon ka sa attendance. Muhatag diretso ka sa gym, pangitaon mo attendance kay dito sa gym dito na nabutang ang attendance. If he is sick and absent, be sure to call, inform the school upon reporting, letter signed by the parents, and doctor certificate. Imagine, na medical doctor certificate dapat signed by the doctor. Will be submitted an accomplished admission slip is entry to the class. Mo na siya before ka makabalik sa STOP training. Okay? So, ay nalag-absent. Pero emergency masakita mo na ato ang kinahanglanon nga i-prepare letter from the parents, signed by the parents, and doctor certificate. Kinahanglan tag doctor certificate. Rules and regulations. Use of policies and equipments, comfort rooms. Avoid wetting the floor. Di pwede magbasa-basa sa salug sa comfort rooms. When washing your face, make sure that there are no splashes in the mirror. Dili pwede nga magpisik-pisik sa samin. Kaya ginatrapuhan ng samin. Close the faucets. Dili pwede nga pasagdan ang gripo na kaabri. Use the urinals for minor operation. Pick up fallen feeders. Okay.
limpyo gid na, dapat limpyo. Comfort rooms. If doing minor operation, do not patong in the valve. Flush always. Okay. Avoid leaving spittle in etc. in the lavatory. Keep cleanliness in lavatory, the entire room. No vandalism, punishable to the fullest extent, drunk from training. Wala gitay vandalism sa site. Once magbandal-bandal ka, ay nag-expect nga mapasar ka. Okay? Ayaw ginang bandal-bandal. Keep cleanliness in laboratory and room. Always conserve water. Dili magsayang-sayang sa tubig. Take care the policies such as chairs, tables, facilities. Take care the facilities such as chairs, tables, and fans. So, palungon din ng fans, tarungon din ng tables o chairs, inighuman sa training. Limpyuhan din ng classroom. Kada uli, limpyuhan. Kada biya sa classroom, limpyuhan. So, mo na ato ang style sa STOP training. No rocking of chairs, no? It will be destructive during classes. No, use apparatus, equipments carefully. Muddy shoes must be cleaned before entering the classroom. Kay usay ka ng ulan, ugaw ang sapatos, natay mat dito, mud mat dira sa entrance sa side. So yung mga limpyuhan ng imong pili, taktak na ning imong sapatos. Okay, limpyuhan ng imong sapatos before entering site. And then after each class, the trainee must clean their respective classroom using the job assignments. Nanamoy job assignments tagaan mo na. So, mo na inyuhang tumalon sa paglimpyo. Kung wala, manglimpyo gid mo. Pinabangay mo dyan sa inyong classroom. Windows must be opened slowly and closed slowly. Doors must be open, locked to the stopper. Do not drag chairs and tables. Trash or letters should be disposed to the garbage bin. Dili na nimo guyuron ang bangko. Kasahon na nimo kung ibalhin nimo. Okay, these are canteen rules. No, everyone is requested to bring their own spoon and fork. Walay magkinamot. This is important. Walay magkinamot during paniudto. So magbaon gyud mo or mamalit mo sa canteen. Kay bawal mo naog sa STOP training. Bawal mo naog sa site. Once ka makalagi na alas 8, alas 5 na ta maka-out. Okay? Di na ta ka naog. Okay? So, mo nang magbaon ta. Datag spoon and fork. Walay magkinamot. Okay? Bawal magkinamot sa site. Everyone should fall in line during break times or lunch. After each lunch, one section is assigned to clean the canteen on a specific day. Refer to the canteen cleaning schedule posted at the canteen bulletin board. Okay, so kana natay assign nga manlimpyo ta sa canteen. Each trainee must clean his place after eating. So, kung asa ka nang kaon sa gym, imuha ginang limpyuhan ng imuhang kinan-an dito. Okay, so bring trays, bottles to the proper places. Eating only on the green area of the gym, not on the stairs. So dito gid ka sa gym sa babaw, nanay tables dito ka mukaon. Return leftovers to the containers provided. Where to stay during breaks? No? During breaks, all trainees are allowed to stay in the canteen or in the classroom only. So, say human na tagkaon, alas 12, say pas-pas ta mo kaon 15 minutes, so napatay mga around mga 35 minutes nga break. Dito ra ta mo stay sa canteen or classroom. Dito pwede bisan nasa mo stay. Noise must be minimized during breaks. Trainees are not allowed to go out the premises during break times. No, lunch muna, di pwede mo naog. If they wish, they should ask permission to your advisor or any teacher. Ganahan ka muna. If it is emergency, okay? Walay mo naog sa site once nga nakalagin na ta morning until hapon na ta muli. During morning afternoon breaks, the trainees must stay in classroom or in oratory. Applicants are discouraged to stand by in the lobby or gym or tamarind tree area. Applicants are discouraged to stand by in the lobby, gym, and tamarind area. So,
So, natay klase, di ta pwede magtambay-tambay. So, ta sa klase na to. Sa lobby, bawal mag-standby diya. Sa gym, bawal mag-standby once nga natay klase. Tamarin, bawal po. Yung tamarin ka ng sambagan ay sambag dito area sa site. Dili pwede dito tambayan. Sleeping within the premises is not allowed. Instead, trainees should engage in activities beneficial to their formation. So, bawal matulog sa site. And then during breaks, loud conversation, boisterous laughter, excessive noise are discouraged to avoid distraction of working people. Institutionalized training are also ongoing. So na ang klase pagyapon, ongoing pagyapon ng klase sa mga second year diha. Ngayon yung mga kuya, no? So ayaw di mo magsamok-samok, di mo magsaba-saba. So we are encouraging everybody to study. Studying is a grave obligation. And then cheating, gambling, fighting are very serious offenses shall be dealt accordingly. Na to the extent matangtang pa sa STOP. Kung magsikag, kung mag-cheating ka, or mangita kag away diha. Applicants should feel free to ask questions on matters involving the STOP future insight. Pwede ka mangutana sa mga advisors kung na kay pangutana during inyong advisory time. Absolutely no littering and no loitering. Bawal maglabay-labay o bawal maglaag-laag. Kung ting klase, bawal maglaag-laag. No eating, shouting, horseplaying allowed in the classroom and inside main building. Walay mukaon sa sud sa classroom. Walay mukaon sa building. Dito ra gina pwede mukaon sa gym. Again, walay mukaon sa main building or classroom. Dito ra gina sa gym. No spitting anywhere in campus. Done only in the CR. Walay magluwa-luwa. Slippers, sandals, sleeveless shirts, short pants, earring shades, torn pants, long hair, colored hair are not allowed inside. So, walay magchinilas, no? Walay mag-sleeveless, walay mag-short pants, walay mag-earrings, walay mag-shades, walay anang torn pants, gisi-gisi nga pants. Long hair, wala. Dapat proper haircut dito. Colored hair are not allowed. Sabi na ka ng color nga buhok are not allowed. No? So, walay magchinilas, okay? Kanang short pants, pwede ta magdag short pants kay natay PE. So, magdagit tag extra short pants. Ibutang na sa bag, daan ng short pants. Naman may PE. Shoes must be worn with clean socks. Everybody deserves a clean air to breathe. Okay, basig nimaho na imuhang kwan. Medyas, no? Dapat limpyo. Wearing caps is not allowed anywhere in the campus. Walay magkalo-kalo sa campus, ha? Magkalo-kalo ka diha. No? Pwede ra ka magkalo, inignaog nimo. Inigpadung nimo sa site. Walay mo kalo-kalo sa sud sa campus. Shirts must be inserted at all times. Dapat naka-insert na once nga nata sa campus. Walay dili maka-insert ana. Identification card shall be worn at all times within the premises. Tagaan mo ID, susuotin niyo yung ID. Kung wala mo, di pa mo matagaan na ID first day, pwede rin nyo gamitin na yung ID pag senior high school. Okay, pwede nyo gamitin na in the first day. Pero in the second day, matagaan na mo og ID, suotin din na ninyo yung ID. Respect one another. Okay? Natay respeto kada usa. Trainers are encouraged to write suggestion for things noticed for improvements. Kung namo yung mga suggestion during STOP training, pwede mo mag-suggest. Write your suggestion. No one allowed to ride motorcycle from Talamban Gym up to foothill of site. Walay magdaog, walay mo sakay og hired motorcycle going up to site. Okay? For private-owned motorcycle, they can only go up provided they wear all professional safety equipment such as helmets.
May hatod kasi yung papa, pwede ka mag-helmet. Okay? The first day of stupid training, the trainees should wear a white t-shirt as their uniforms. So, suot kag white shirt ha. Walay magdikolor ha. Na, papaulion yun mo ana. Magdikolor mo stupid training. Dapat white shirt gid ta. Bahalag na ay printa basta naglabaw ang puti. Okay? Naglabaw gid ang puti. Naka-insert gid na ha. Again, naka-insert gid na ang white shirt. Things to bring. Paki-screenshot, guys. Muna'y kinahanglanon nga dalon. Okay? So, extra shirt, mechanical workshop na tayo extra shirt kanang mga uran. Kay mechanical man mo, basi mahugaw-hugawan mo. Damo extra shirt. Okay? Kanang di color. Isuda na sa inyong bag. Pero mag-add to tag site, morning, white shirt kita. Okay? Pag human sa mechanical workshop, suot gidayon ta balik og white shirt. Okay? Para sa mechanical ra ng colored nga shirt or uran ninyo. Munang padalan mo extra shirt. Rags during mechanical workshop. Palit mo rags, no? Pang trapo sa hugaw nanay tag 2 o tag 3 ba na diha sa ubos sa site na yung mga tindahan diha pwede mo mamalit diha no, barato ra na sila baligya nga rags. For drafting, it should bring mechanical pencil, eraser, pencil sharpener, ruler, and triangles. So, kana mechanical workshop dagin mo lapis, eraser, pencil sharpener, ruler, triangles. So, kung walay triangles, at least na ay ruler, okay? Pencil, natay. Kung wala tayo mechanical pencil, lapis, eraser, natay eraser. Good ha? Sharpener. Spoon and fork. Tuwing mo na ako, no? Baon for lunch. Kung ganahan mo magda, pwede mo magdag baon for lunch. Pero natay kantin dito, pwede ta maglinya sa kantin. Kung di mo ganahan maglinya, kay madugay mo, so pwede gid mo magbaon, no? Makasave mo, pwede gid mo magbaon, ha? Dagid mo magbaon. Bottled water, pwede mo magdamog tumbler, no? Bottled water. Labi na init karong panahon. Shorts during PE, ito ang ingon ako, pwede mo magdag shorts during PE, so daan na sa bag. Okay? Kuyog ang extra shirt. Okay? Notebooks, ball pens, ay kalimutan na. Okay, para taking notes during classes. Kay usahay ang maestro dili magpagamit og cellphone. Kinahanglan magsuwat sa notebooks. For taking notes, face mask. Kuha na ng face mask ha. Dili na siya kuan. Dili na siya unnecessary. Optional na kung ganahan mo mag face mask pero di gid kinahanglan mag face mask. Kadto man ni pag pandemic mo nang na face mask o alcohol. Kadto lang ganahan mo da. Pero notebook sa ballpen kinahanglan gid mo magdaha. So, enrollment schedule July 13 and July 20. Once ka mo gawas ang result, mo na ni schedule sa enrollment. Pero there's a possibility masayo ni ha. Once nga mo gawas ang result, pasig mga 3rd week sa June na nang result, so pwede na ta magpa-enroll. Ang the rest, July 20 na or July 13 atong maulahi. So, money ang training nato, so starting from June 3 until July 2024. Okay? So, and then, thank you very much. So, muna schedule activities sa site, sa stupid training. So, lain-lain man mag-schedule ha. So, tanaw to yung schedule sa training. So, thank you very much. Have a nice day. Have a nice night. Yes, sir. Okay, Thank you, sir. anyone ask for questions? There's someone who wants to ask questions. Yes, sir. Mga utana rin. Bye-bye. Ask questions. Anyone? Wala sa Thank yung you. okay, para itong naikanahan pangutana. Naikanahan pangutana? Anyone?
Who wants to ask questions? Yes? Kinsay mangutan na lain? O sa chat box na lang, pag kuan na lang sa chat box, pag write na lang sa chat box kung na kay pangutana. Thank you, sir. Pangutana guys, wala na may pangutana. May pangutana mo Wala, eh. sir. Thank you, sir. Ako, sir. Oh, sige. Saman. Kanang inigsugod na gid sa klase, sir ba? Unsa day oras ang in ug out, sir? Okay, ang in sa site, dapat wala pa kay alas 8 na naka didto. 7:30, 7:45 na naka sa site. Kay maabtan kag alas 8 no, late na ka. Okay? Tapos ang out ana alas 5. 5 o'clock ang out. Okay? Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Yes, sir. Thank you, Late sir. ka na. Pwede ra jogging pants basta sa PE. Okay? Okay ra gid ang jogging pants basta sa PE. Pero sa PE ra na nimo suoton ha, di ka pwede magsuot ana sa laing subject. Sir, sige, sir. Okay na, sir. Na may pangutana lain, wala na. Wala, okay. Sir, thank you, sir. Pwede na muli, sir. Dili pa. So, batch 1 mo ni mahitabo. Okay? So, batch 1, June 3 to 5. Wala na tay 5, 6, 7 nga schedule ha. So, okay. So, batch 1, 3 to 5 na. Batch 2, 10, 11, and 13. Kaya ang 12, holiday man. So, batch 3, probably, I don't know if ang 17 holiday na siya. Kung holiday, mag-start gid og 18. Kung dili holiday mo, start nag 17. Always attentive with the schedule. No? Always look for the schedule of link. Kung batch 3 ka. Kaya basig mag-batch 17, basig 17 mo start. No? Kung dili holiday ang 17. Batch 4, na mo na schedule nyo, batch 5 mo na schedule. So, ang batch 5 wala pa students. Kaya ongoing pa man ang interview katong nakapasar sa niaging simana o karon nga nakapasar. So, dihaan na sila sa batch 5 mabutang. Anyone question? Wala nila yung pangutana? Wala lang, sir. Okay. Salamat kayo sa inyong pag-attend sa orientation. So, always... Salamat po, sir. Okay, Thank you, sir. Kinahanglan gid ta nga sige lang mag-send ra ko og PDF file ani dito sa inyong GC kay para maka-review mo ha. Sige, sir. Salamat, sir. Salamat, sir. Sige. Bye-bye guys. Good night. Bye, sir. Bye-bye.